Ana sa mga nag-text. So, hindi naman na tumahurot ni Gabasa. Wow, nakaka-touch big boy. talaga ang voice ni Talunding, kuya. Sana maging katulad din siya ng ibang mga bata. Og na atay mga pulo kay nani sa Jensen na. Oray na looy. Pero tayo lang naghahanap sikat. Kitang samot ani. Yan. Alright. Murag final na ni. Final. Kaniboy pang finale yun. Binaw. Modi ang kanta nga nagpasikat kang Aldrich Lloyd Talunding o kang James Bukong. Yan. Atong paminahon. Pero relax lang mo diya. Katong mga nabitin, kalma lang mo. Mekan kay, di nato ni maapod tanan. Alright? Diara na ang ilang finale nga song. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then others days he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'll play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. And I and my mama would disagree. To get my way, I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me. Yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final stare, one final dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside our door and hear my mama cry for him. I'd pray for her even more than me. I'd pray for her even I know I'm praying for much too much, but could you stand back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep. This is all I ever dream. Hala ka, oy. Kagirbi ka na isa. Oy,
Una na natubuyan ang atong mga bisita karon, ang atong President CEO siya Sir Elmer Villegas Catulpos ang mo congratulate yan kang Aldris ug kang James. How about kang Madam Yelsi Yasay Catulpos tira na ug atong mga taga Rotary Club of the Jangas yan. Di na atong ipa-appeal diri. Yes sir. Parang talagsaon lang nga higayon nga atong makauban ning upcoming Hollywood celebrity Aldrich Lloyd Talunding taga Barangay Labangal yan kuya di basta-basta samtang pa-picture pa sila crush na ako ng si James paki-regards na lang ko sa iyaha Hala ka oy gitarista pod ko nga babae di ay karong ka sa to pa kamoy magkasinabot lugar. Alright. Good day, Matonic. Can he sing Power of Love? Awa na hinoon. Gumika kay basig masubraan ni. We're right now at Soc Sargent Hospital. Sayang. We're from Glan. Wow. We know that his mother is from Kablalan, Glan. Taga Kablalan, Glan. Yung, Kablalan daw. Sa to? Tango, Glan. Dili daw sa Kablalan. Alright, so perting naghana ni mga nag-text sa to. Salamat kayo Aldrich Lloyd Talunding og karon sa kanimo Malakaw, Sa month of September. Wala pay date no, specific date. Hala good luck ayo-ayo og unta pag balik niyo diri sa Pilipinas, di mo makalimot sa Jensen kay basig ba international stars na mo dahil paghuman malimot na mo sa inyong gigikanan dili no. Kinang na proudly Jensen taga Jensen gyapon. O taga Malapatan o Glan pag yun. Sige. Salamat yun yung taon sa inyong gigahin nga panahon diri. Alright. Naa si Madam City karon ka. Alright. So salamat kayo. Aldrich o James Bukong. Way buas nga pasalamat. I feel good. Kung dili parado ang imong kolon, maangkon nimo ang regular nga pagpagawas og hugaw kada adlaw. Karon atong paminawon ang natabangan sa NutriCleanse Herbal Capsule. Idse Hindoy 29. Tagtulo ka adlaw, upat ka adlaw ko ka bang. So kad paggamit ako NutriCleanse, normal na ako pagpagawas og hugaw. Sa mga naminaw, gamit mo og NutriCleanse Herbal Capsule. Kung aduna may problema sa inyong pagpagawas og hugaw, bubalik ang normal. Nutrients plus cleansing is NutriCleanse Herbal Capsule. Duha ka kapsul, usa ka oras bag-o ang pamahaw. Duha ka kapsul, usa ka oras bag-o ang panihapon. NutriCleanse Herbal Capsule mapalit sa mga parmasya. Brigada Healthline Quality Product. Dapat As businessman, my days are always being associated with stress, pressure, kulang sa tulog. But when I started taking up Power Cells, I feel like energized. I feel like no stress at all. Tumar og Power Cells kada adlaw. Kay kini adunay mga epektibong sangkap nga natural. Aron dili kadaling kapuyon o aron dili kadaling taptan og sakit. Maraming salamat, Power Cells. Tuldukan ng mga sakit. Gamit og Power Cells. Power Cells, Liniment, ayos sa fast relief, ayos sa bango, ayos sa bilis ginhawa. Kaya isang pahid ka lang, ayos na. Power Cells, Liniment, soothing relief for minor aches and pains of muscles and joints. Power Cells, Liniment, all natural, available in all leading drugstores. Power Cells, Liniment. Brigada Healthline, quality product. Dapat. Saan ba masayang i-celebrate ang iyong debut party? Ang di makakalimutang araw ng iyong kasal, ang napakahalagang business meetings and seminars, corporate functions. Isa lang ang tamang sagot dyan, The Rock Garden. Ang The Rock Garden ay may napakagandang tanawin, malinis na swimming pool at masasarap na mga pagkain na tsak i-enjoy ng buong pamilya. Ang The Rock Garden ay matatagpuan sa Purok Masunurin, Barangay San Isidro, General Santos City. Para sa inyong mga katanungan, maaaring tumawag sa 554-6958 o 0922-372-9731. Unsay kalahian sa ubang vitamin C sa Guard-C. Brandex, hapdo sa tiyan. Ang Guard-C nanasidik. Ang Brandex, vitamin C ra ang iyang gi-offer. Ang Guard-C, duna say calcium nga mutabang mo paligon sa atong kabukugan. Maong doble ang kakusog. Ang Brandex, mahal. Ang Guard-C, barato ra. Maong kaya sa bulsa nga adlaw-adlawon. Ug labaw sa tanan, ang Guard-C kay FDA approved. Maong sigurado nga safe ug effective. Unsa pa man ang imong pangitaon. Calcium ascorbate is the generic name of Guard-C.
Brigada. Brigada. May alam ka ba? May alam ka ba? Alam mo bang nagpapaganda ng kutis ang healthy sex life para sa mag-asawa? Kapag naabot ng isang babae ang kanyang orgasm, ay magre-release ito ng toxin sa kanyang katawan. Resulta ng pag-blooming o instant na pagganda ng kutis ng isang babae. Ngayon, may alam ka na. May alam ka na. 1 capsule, 24 oras kang malakas. Kang malakas. Drive Max. Sa Drive Max, tatagal ka.